They always sweep. Ya kan? Sweep the floor every day. Right. Or every day. Next, the one mereka sedang menyapu lantai sekarang. 1, 2, 3, go. They are Are They are sweeping the floor. okay. They are sweeping the floor now. Ya kan? Atau they are sweeping the floor right now. Soalnya mereka sudah menyapu lantai. 1, 2, 3, go. They They have the floor. swept the floor. Oke. Sweep jadinya swept ya. Oke. Yes, miss. So, they have swept the floor. Terus lagi mereka sudah menyapu lantai selama 5 menit. 1, 2, 3, go. They have been sweeping the floor for 5 minutes. They have been sweeping the floor for 5 minutes. Okay, they have been sweeping the floor for 5 minutes. Mereka menyapu lantai 2 jam yang lalu. They swept They swept the floor 2 2 jam hours yang lalu. ago. That's right. They swept the floor 2 hours ago. Mereka tidak menyapu lantai setiap hari. 1, 2, 3, go. They didn't sweep the floor every day. No. Okay. They didn't and they didn't. They don't sweep the floor Oh every day. iya. Kan ya, itu ya, Miss. Kan present dia setiap Oh hari. iya, setiap hari. Ya, Miss lupa, Miss. Okay. Next, go on. Apa yang mereka sedang sapu sekarang? 1, 2, 3, go. Are they What are they Are they sweeping right now? sweep now? Okay, good. What are they sweeping right now? Are they Jadi, sweep? Oh kenapa iya. mereka sudah menyapu lantai? Kenapa? Why they have been They have swept the floor. Okay. Why have they swept the floor? Berapa lama mereka sudah menyapu lantai? How long They they been have swept the floor? Okay, how long have they been sweeping the floor? Kan? Terus lagi, siapa yang menyapu lantai 2 jam yang lalu? who has who swept the floor the floor? swept the floor? Who swept the 2 floor? hours? Okay, that's right. Who swept the floor 2 hours ago? Bukankah mereka sudah menyapu lantai selama 5 menit? Bukankah haven't Dan haven't they? oh haven't ya? Haven't they? Haven't they been Haven't they sweep Sweeping the floor? Okay. Haven't they been sweeping the floor for berapa? 5 menit? 5 minutes? 5 minutes. 5 minutes. Oke, terus lagi, apakah mereka sudah menyapu lantai? Has he They have have they been swept the floor? sweeping the floor. Have they been sweeping the floor? Keywordnya Oh kalau sudah have aja ya. Have they swept? Have they swept the floor? the floor? Ya. Have they swept the floor? Like that. Terus lagi, wait. Coba, ini nih. Kapan mereka menyapu lantai? 1, 2, 3, go.
When they When are they sweeping the floor? When do they sweep? Nah, good. When When do they they sweep Sweep the floor. the floor? when do they Oke, terus lagi. Coba sepedanya siapa? Sepedanya siapa yang sudah kamu beli? whose bike have you Bike. have you Bye. bought? You buy. How Oke. Whose bike Whose Whose bike bike you buy? have you bought? bought? You buy. Ya, whose bike have you bought? Kalau sepeda yang mana yang sedang kamu beli? Which Which bike bike have you have you Are you they bought? you buy? Are they Are you? bicycle? Which buy? Which buy are you buying? Like Yeah, I which bike are you buying? That's right. Okay. Especially for today's session, teman. Hari ini kita akan belajar selanjutnya, yaitu it's about future. Ya kan? Nah, kalau future itu kira-kira, wait, bentar. Nah, ini. Kalau, bukan ini ya. Mana, guys? Future ya, future. Oh, tidak ada. Simple future. Nah, di sini ya. Untuk future sendiri, di sini ya, teman ya. Nah, jadi kalau future ini nanti seperti biasa, kita juga bakal bahas tentang five sentence rules, ya kan? Di sini nanti ada akan, tidak akan, apakah akan, bukankah akan, sama WH questions. Oke, what are they? Coba 5 aturan kalimatnya apa aja? Yang pertama, Akan. bukankah akan WH questions. okay, that's right. Nah, ini. So, especially for today, we're going to talk about simple future. Ya, future itu sendiri bisa diartikan dengan apa? Masa depan. Masa depan. Sesuatu yang akan datang. Suatu yang akan datang, masa depan. Berarti kalau ini ditanya ini kejadiannya udah terjadi belum? Belum. Belum. Ya, berarti karena emang belum terjadi ya kan, makanya cirikan dengan akan dan di masa yang akan datang karena emang belum kejadian. Ceritanya kan gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti sebenarnya enak kok, teman-teman ya. Jadi karena semua subjek nanti akan ketemu apa? Will. Ini loh yang disebut dengan akan. Jadi dia tuh ada yang namanya model auxiliary ya. Di sini ada 2 auxiliary nantinya. Ada yang pertama sama yang kedua. Ini nih kata kerjanya ya, verbnya, bukan auxiliary. Jadi di sini ada kata kerjanya. Kalau ini auxiliary-nya berupa model auxiliary. Bedanya auxiliary biasa sama model auxiliary apa, Miss? Kalau model auxiliary itu dia ada maknanya gitu, guys. Emang dia tuh ada artinya gitu. Kalau yang biasanya auxiliary aja kan kayak do atau does itu kan sebagai kata kerja bantu, tapi dia nggak ada maknanya gitu kan. Seperti itu. Kalau ini ada. Kalau will pasti artinya apa? Akan. Kayak gitu. Dan ini nanti tenang aja, semua subjek ya. Semua subjek bisa bertemu dengan will. Dan setelah will nanti pasti bertemu dengan verb apa? One. That's right. Udah. Lah, Miss, aku kok di buku nemu ya, dia nggak cuma will, tapi ada shall. Itu gimana? Nah, kalau shall itu dia khusus untuk subjek apa? I sama we aja. Ini sebenarnya dia tuh kalau shall kita bisa pakai I sama we doang. Lah, berarti yang lain nggak bisa, Miss. Nggak bisa. Nah, makanya kita cari yang aman aja. Udah pakai yang aman, damai, tentram, pakai aja yang will. Kalau will mah buat semua subjek enak, ya kan? Dan yang I sama we tadi dia sering banget ketika kita ngomongin British. Itu sering banget. Kalau American, udah semuanya pakai will aja, aman. Kayak gitu ya. Just try to take the easiest one. Pilih aja yang mudah, ya kan? Jadi kalau aku akan, what's that? Aku akan. I Will. I will. aku akan. Will.
You will. Kita akan. We will. Will. Mereka akan. They will. Dia perempuan akan. She We will. Dia laki-laki akan. He will. He will. will. Ganti benda akan. It It. will. Oke. Mereka akan pergi ke pasar besok. 1, 2, 3, go. They will go to market tomorrow. They will go to the market tomorrow. Oh iya, sebentar. Nah, jadi kalau di simple future itu kan ada keterangan waktu ya. Ya, sama kayak masa lalu ada keterangan waktu juga. Kalau simple future di masa depan itu juga ada. Contohnya, 2 hari yang akan datang berarti 2 days Later. ditambahin later. Kalau 2 bulan yang akan datang berarti 2 months. Later. Oke, 2 months later. 3 tahun yang akan datang berarti Years later. Oke, 3 years later. Kalau 3 minggu yang akan datang 3 weeks weeks later. 3 weeks later. Kalau minggu depan Next week. Next week. next week. Tahun depan, Next year. Next year. bulan depan, Month. Next month. Next month. Next month. apa tadi mau ngomong apa? Oke. Month next. Kalau next kebalik dong ya kan. Bulan depan next nggak tuh ya kan? Dibalik. Next month, guys. Terus lagi kalau ini 1 hari yang akan datang Tomorrow. tomorrow ya kan. Miss, semisal aku mau bilang 1 day later, is it okay? Ya oke aja, secara strukturnya tuh nggak salah, cuman ada penyebutannya kan guys, ya 1 hari yang 1 hari yang lalu tuh itu sama aja kayak kemarin. 1 hari yang akan datang ya sama kayak besok ya kan, sama aja. Jadi just take the easiest one and take the common one ya kan. Tomorrow itu besok dah ya. Nah sekarang coba lagi kita akan menemuimu besok. 1, 2, 3, go. I I will meeting We you. will Will meet you tomorrow. They will meet you tomorrow. Okay, that's right. Oke, dia perempuan akan mengunjungi neneknya minggu She depan. will She will Visit visit her grandma her grandmother Oke, minggu depan. next week. That's right. Ayahku akan membeli sebuah mobil minggu depan. My father father will will buy a Will car buy a car next week. next weekend. Oke, my father will buy a car next week. Oke, dia perempuan akan membangun sebuah hotel tahun depan. She will build a hotel next year. She will build a hotel Build a next hotel. year. Ya, that's right, next year. Udah, itu kalau kalimat positif ya. Itu tadi kita udah belajar yang akan. Nah, Miss, kalau yang kedua yang tidak akan berarti gimana? Tinggal ditambahin apa, guys, kalau ada tidak? Not. Not. Nya di mana ya letaknya? Before will After or will. After will. Iya. will. Berarti di sini ya notnya. Disingkat jadi won't. Ya, will not ini kalau disingkat bukan willen ya. Miss, aku ini disingkat jadi willen aja. Nggak ada willen, ya kan? Adanya apa? Won't. Ini cara bacanya kayak gini guys, nggak yang langsung won't. Kayak gini nggak. Tetapi ada U-nya. Won't. Kayak gini ya. Tapi agak cepat. Saya berarti won't. Alright, Miss. Kalau want yang kayak tadi, yang kayak gini nanti sama ini dong, ya kan? Padahal mah bukan. Atau ada yaitu di British-nya itu bacanya nggak want, tetapi won't. Pakai wu. Nah, Won't.
Itu cara aman. Tapi kalau di American dia won't. Atau kalau mau Won't. cari nggak usah disingkat, tetap pakai will not, ya kan? Itu aman banget. Kecuali nanti kalau yang bukankah, ya dia wajib disingkat. Nah, sekarang coba kalau kayak gini, mereka tidak akan pergi ke Surabaya besok. 1, 2, 3, go. They will We not will not go go to to Surabaya. Surabaya. Surabaya tomorrow. Okay, they will not go to Surabaya tomorrow. Dia laki-laki tidak akan menemuimu malam ini. Berarti He will not We will meet not you meet tonight. he will not meet you tonight. Terus lagi, ibuku tidak akan masak nasi besok pagi. My 1, 2, 3, go. mom will My not father will not cook rice arise Tomorrow. next morning. Tomorrow ya. Tomorrow. Tomorrow morning. Nggak apa-apa, it's okay. tomorrow morning. Iya, tomorrow morning. Kan besok pagi, ya kan? Iya, Miss, Miss. mau bikin next morning loh, ya kan? Nggak apa-apa, Iya, it's Miss. okay. Aku next morning, Miss. Nggak apa-apa. Cuman kan ada yang lebih benar Ada yaitu yang lebih tomorrow terkenal ya, Miss. Oke, Miss. Iya. Tomorrow morning. morning. Oke, tadi yang tidak akan ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang apakah akan. Nah, kalau apakah akan, will-nya tinggal tarik kemana? Ke Ke depan, depan. Miss. Ke Ke depan. depan. Iya, contohnya, akankah kamu menemaniku malam ini? Berarti Will gimana? you Will you accompany me Tonight. tonight? Oke, will you accompany me tonight? That's right. Oh ya, tadi kan Miss bilangnya kok akankah ya Miss ya? Emang sama? Apakah akan sama akankah? Sama guys. Jadi itu hanya variasi bahasanya aja ya. Jadi apakah kamu akan menemaniku sama akankah kamu menemaniku? Itu aja ya. Oke, Apakah Miss. sama akankah? Jadi ntar nggak usah bingung ketika ada yang bilang apakah akan sama akankah loh. Itu beda ya, sama aja kayak gitu ya. Kalau diterjemah mah sama. Coba lagi. Sorry. Apakah kamu akan pergi ke Surabaya besok? 1, 2, 3, go. Will you You go to Surabaya Surabaya tomorrow? tomorrow? That's right. Will you go to Surabaya tomorrow? Okay, like that. Terus lagi. Apakah apakah temanmu akan membeli sebuah rumah baru? Will Minggu your friend Your friend buy a new house. Buy a Buy a new a house. new house new house minggu depan? Next week? next week. That's right. Terus lagi. Dan ya, itu tadi yang ketiga, apakah akan. Sekarang yang keempat nih, bukankah akan. Kalau bukankah akan berarti dia wajib disingkat ya. Kalau nggak mau disingkat nanti dipisah. Will, subject, not. Kayak gitu ya. Yang nanti pakainya won't you. Atau won't, subject gitu. Bukankah kamu akan pergi ke Surabaya besok? 1, 2, 3, go. Itu Surabaya tomorrow. Surabaya tomorrow? Okay, won't you go to Surabaya tomorrow? Bukankah dia perempuan akan apa ini? Akan menemuimu besok? 1, 2, 3, go. won't she Meet you tomorrow. meet you tomorrow? Okay, won't she meet you tomorrow? Terus lagi, bukankah gurumu akan memberimu beberapa soal malam ini? Won't your teacher give you Homework. Yeah. Give you some What? Night. Some Tonight. some question tonight. Oke, beberapa pertanyaan ya. Oke, kalau PR baru tuh nanti homework. Oke, Homework. itu ya. Oke, sudah ada yang ditanyakan?
Do you have any question? Dari sini, is it clear? Clear. Kayaknya clear. 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 Hear Nah, me. sekarang kita bahas yang ini nih guys, WH question-nya. Nah, seperti biasa ini dipisah ya untuk subjeknya menanyakan subjek, tapi enaknya di sini nanti semuanya pakai will kan, karena all subjects menggunakan will, jadi langsung aja siapa yang akan pergi ke Surabaya besok? Berarti who will Will go to Surabaya tomorrow. Ah, who will go to Surabaya tomorrow? Siapa yang akan menemuimu malam ini? Who Who will Who will meet you We'll meet you tonight? tonight. Oke, who will meet you tonight? Terus lagi, siapa yang akan mereka apa ya? Siapa yang akan mereka kunjungi? 1, 2, 3, go. Who will they visit? Who will then visit? Bentar. Terus siapa yang akan mereka kunjungi, guys? Sorry, kebalik. Siapa yang akan mengunjungi mereka? 1, 2, 3, go. Who will they visit? Who will visit? Who will Who will visit they? Who will visit them? Ya, visit them. Terus Yes. lagi, siapa yang akan mengerjakan They. PR-mu? Who will do do your homework? Your homework. Who will do your Your homework. will do your homework? who will do your homework? Terus sekarang kalau menanyakan selain subjek, nanti seperti biasa ya ada will plus subjek barulah verb 1. Contoh, apa yang akan kamu makan? 1, 2, 3, go. What will you What will you Eat. Apa yang akan mereka kerjakan? What What will they will they do? do? Will they do? Apa yang akan apa yang akan dia perempuan tulis? What will What write? will you write? Will she write? Will she Apa write? yang akan ibu memasak besok pagi? What What will your Mother uh, tomorrow. tomorrow? morning? Will your mom cook tomorrow morning? Terus lagi, di mana kamu akan menemui dia laki-laki? Where Where? will you meet Where will you Will he? Hmm? Him? Where will you meet? where will Where will will you you meet him? Where will you meet him? Terus lagi, kapan kamu akan menemui dia laki-laki? when you When you meet him? Meet when will you him When will you meet him? Dengan siapa kamu akan menemui dia laki-laki? with whom will when meet him? you You meet Will you meet him? him. him? With whom will you meet him? Kenapa kamu akan menemui dia laki-laki? Who will meet him? Him? Why will you meet him? Bagaimana kamu akan menemui dia laki-laki? How will you meet him? How will you meet him? Oke. Terus lagi, temannya siapa yang akan menemuimu? Whose friends His friend will meet You meet meet. friends you. will meet you? Oke. Teman yang mana yang akan menemuimu? Which friend will meet you? Will accompany you. Will meet Will you. meet. Oke, that's right. Nah, seperti ini ya. Sebentar, ini Miss jelaskan dulu guys. Tadi mumpung kita ingat ya, Miss, kalau aku pernah ikut live streamingnya Miss, itu tuh ada who sama whom. Pernah sadar nggak sih teman-teman? Kalau biasa kita kan ini ya, whom-nya kan kita tambahin with ya, biasanya. Sekarang Yeah. coba, kalau bedanya who sama whom, itu sebenarnya ada teman.
Jadi nih ya, coba kita bahas dulu. Karena kayaknya belum kita bahas kan ini. Ya. Miss belum ngejelasin kan. Coba, karena ini penting juga. Seperti itu kan nggak selamanya kita pakai with whom gitu kan. Ada beberapa kata kerja tuh yang emang dia butuh objek gitu ya, semisal. Nah, contohnya kayak gini. Semisal nih ya, ada suatu kalimat. Kalimatnya, wait, anggap aja seperti ini ya. Kayak tadi tuh, bentar. Mereka, ya kan, they will meet him, ya kan, tomorrow. Contoh kayak gini nih. Nah, kalau kita mau nanyain yang him-nya nih, teman, kan nggak mungkin pakai with whom, ya kan? Karena kalau with whom itu dengan siapa? Padahal ini kan dia posisinya sebagai objek, ya kan? Object person ya, jelasnya. Nah, ini nanti kita nggak bakal pakai with whom atau pakai who. Terus pakai apa, Miss? Dia pakainya yang whom, kayak gitu. Nah, jadinya tulis aja di sini atau dicoret jadi whom. Terus whom-nya tarik ke depan. Jadinya gimana, Miss? Whom, will-nya jangan lupa. Nah, whom will they meet tomorrow? Seperti ini. Ya kan? Siapa yang akan mereka temui besok? Kayak gitu. Tapi kalau kita mau nanyain ininya, nanyain yang the-nya, ya kan? The ini kan jadi subject person ya, teman ya. Kalau subject person mah langsung diganti sama who aja, ya kan? Jadi langsung who will meet siapa? Him tomorrow. Seperti ini. Jadi, whom itu digunakan ketika menanyakan objek yang mana. Ada beberapa kata kerja yang dia tuh wajib bertemu dengan objek kan. Contoh kayak gini, meet him. Beda lagi kalau yang terus with whom itu gimana, Miss? Contoh kayak gini. With whom itu digunakan seperti ini, contoh nih. Kita belajar bahasa Inggris dengan Miss A, contohnya kayak gitu ya. So, kita akan ya, coba we will study English with with Miss Miss A. Ya kan? Ketika kita nanyain Miss A-nya, ya kan? Nah ini loh baru pakai with whom. Sebenarnya kayak gitu konteksnya. Karena di sini kan sebenarnya aslinya si English. English ini objek non person kayak gitu kan. Tapi kayak ada dua objek gitu loh guys ditambahin. Seperti itu. Ini objek utamanya, ini tambahannya. Makanya kita bisa pakai with whom. Padahal biasanya kan case-nya kita nanyain whom-nya tuh ya yang seperti ini. Atau kayak gini, cara mudahnya lagi ya. Contoh kayak gini, kalau ada terjemahan nih. Kalau ada terjemahan nih, biar lebih mudah. Siapa yang akan kamu temui, ya kan? Sama siapa yang akan menemuimu. Ini beda apa sama kalimat ini? beda. Beda. Tahu beda dari mana? Bedanya yang mana? Menemui. Kalau ditemui disamperin, menemui ngedatengin. Benar. Nah, di sini ada kamu. Perhatikan nih guys, kata kerjanya yang mana sih? Kata kerja kan sama-sama temui ya, atau menemui. Di sini kan kata kerja nih. Kalau di sini menemui, itu kata kerjanya. Ingat, suatu kalimat itu kan susunannya ada subjek, verb, objek kan? Ya kan? Kalau dia letaknya sebelum kata kerja, ada kamu di sini sebelum kata kerja, dia posisinya sebagai apa? Subjek apa objek? objek. Objek. Hah? Objek? Ini subjek. Sebelum? Objek. Nah, iyalah. Kalau objek udah salah, pasti subjek ya. Iya. Nih, subjek. Kau bisa tahu, Miss, kan letaknya sebelum kata kerja. Kalau dia nanti letaknya sesudah kata kerja, barulah di sini mu yang di sini nih. Oh, ini nih Miss ganti aja warnanya biar kelihatan. Ini sebagai kata kerja kan? Kata kerja subjek ya kan kamunya. Kalau yang di bawah yang warna apa ini namanya? Biru-biru. Nah, di sini kalau mu yang di bawah ini dia jadi subjek apa objek? Objek. 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 Nah, ingat guys,
kalau di suatu kalimat itu kok sudah ada subjek kayak gini, ya kan? Nih si kalimat ini siapa yang akan kamu temui, ini udah ada subjeknya. Of course yang ditanyain subjek apa objek berarti? Objek. Objek. Kan yang ditanyakan itu yang nggak ada, ya kan? Tuh, Iya, objek. berarti kalau yang pertama ini jadinya gimana? Is it whom atau who? Whom. 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 Oke. Berarti whom will you You Meet. meet. meet? Udah. Ini yang pertama, ya kan? Tuh. Tapi yang kedua, siapa yang akan menemuimu? Karena di sini tadi objek nih, berarti kita pakainya apa? Who. Ya kan? Who will meet Will meet Will you. meet you? Udah, tuh beda kan? Seperti ini. Itu bedanya. Sama kayak tadi whose sama which. Mau whose sama which itu juga sama teman ya. Sebentar, wait. Jadi whose sama which ini bisa berada di posisi subjek juga objek. Contoh nih, biasanya kan Miss kasihnya dia di posisi objek ya. Nah, dua-duanya kan emang bertemu dengan noun, tapi nanti dia tuh bisa menjadi bagian dari subjek sama bagian dari objek. Oke? Nah, coba bagian dari subjek dulu, Miss. Nah, contoh yang siapa ya, miliknya siapa. Contoh mobilnya siapa yang akan kamu beli, ya kan? Benar, itu jadi objek sih kalau itu mobilnya siapa yang kamu beli, ya kan? Coba yang objek dulu ya, berarti mobilnya, karena kita biasanya pakai yang itu, mobilnya siapa yang akan kamu Beli. beli. Tuh, di sini terjemahnya jadinya gimana? Whose How will you buy? car Will you buy? Will you? buy? Oke. Will you buy? Will you buy, ya kan? Tuh, kenapa dia jadi bagian dari objek? Karena di sini udah ada subjek kamunya. Jadi of course ini bagian dari objek, ya kan? Nah, tapi kalau semisal kayak gini nih, kalau beda Miss, coba. Sekarang bukan mobilnya siapa, tapi kayak gini, temannya siapa, ya kan? Temannya siapa yang akan menemuimu. Tuh, menemuimu. Berarti gimana nih? Whose Harusnya gimana? Whose friend Friend. Friend. Will you will Will meet you atau will you meet? Will Will meet you? Will meet Ah, you. will meet you. Udah terjemahin apa adanya aja. Kan you-nya, mu-nya di sini jadi objek. Makanya temannya ini jadi bagian dari subjek. Kayak gitu. Beda kan? Seperti itu. Jadi bisa. Oke. Which juga sama nanti. Semisal ini diganti mobil yang mana gitu ya. Mobil yang mana? Berarti jadinya which car. Car will you buy? Which car which will you car buy? will you Buy. buy? Oke. Sama. Teman yang mana yang akan menemuimu? Berarti Whose Which friend friend will will meet meet you? you? will meet you? will meet Will you? you. Udah jadi. Ya kan? Seperti itu. Sudah, dari sini ada yang ditanyakan tidak? Do you have any question? Jadi bisa dua-duanya. Cuman biasanya kan kita belajarnya tuh yang bagian dari objek gitu loh. Yang kita biasa sebutkan. Karena lebih mudah memang kayak gitu. Tapi jangan lupa, itu juga bisa jadi bagian dari subjek ketika emang dibutuhkan gitu loh temen ya. Kan nanti kalau kita mau bilang sesuatu kan disesuaikan dengan kebutuhannya kan? Seperti itu ya. Oke. Sudah. Is it clear? Clear, Miss. Clear. Yeah. Oke. Sekarang coba bikin contoh dulu. Let's make the example. Coba teman-teman bikin contoh dulu yuk. Silakan. Satu kalimat aja untuk kalimat positif. Nanti untuk yang lain-lain bisa dikembangkan. Raise your hand first, like usual. Seperti biasa. Oke, Gislin. 1, 2, 3, go. Cepet amat, Miss. Belum mikir. Yuk. Bebas ya, Miss?
Bebas. I will go to hospital tomorrow. Oke. Tidak akan. I will not go to hospital tomorrow. Apakah akan? Will you ya? Bebas. Mau pakai will you boleh, will I Will boleh. you go to hospital tomorrow? Oke, bukankah? Bukankah akan? Won't you go to hospital tomorrow? Oke, siapa? Who will go to hospital tomorrow? Oke, kemana? When you gimana Miss? When will you gitu ya Miss ya? When will you Mana loh? kemana? Kemana? Kemana tuh where? Oh iya. Iya. Where will you go tomorrow? Oke, terus lagi kapan? Kapan? When will you go When will you go to? Mana? to hospital? Oh iya, ketinggalan Miss. Iya, ketinggalan. Kan Ya Allah. Oke. Main ditinggal-tinggal nih, kayak gitu. Aku I'm so sorry, Miss. pusing banget ya. Oke, dengan siapa? Whom With will Oh ya, with whom tuh kayak dermis. With whom will you go to hospital? Gitu ya, To? Miss. Tomorrow. Oh ya, tomorrow-nya tetap ya. Tetap, kayak gitu. Hmm. Kenapa kamu akan pergi ke rumah sakit besok? Kenapa teh? Why ya? Why will you go to hospital tomorrow? Oke, bagaimana? How will you go to hospital tomorrow? Oke, rumah sakit yang mana yang akan kamu datangi besok? Pakai whose ya? Which ya, Miss? Which hospital? Hospital. Which hospital will you go to tomorrow? That's right. Okay, that's right. Thank you, Gishlin. Anytime, Miss. Oke, next go on. Coba yuk Dehan, come on deh. Dehan dulu. Yes. I will study English tonight with my friends. Oke, good. Tidak akan. I won't study English tonight with my friends. Apakah akan? Will you study English tonight with my friends? Oh, kalau pakai you berarti jadinya your, ganti. Sekalian. Kalau mau pakai I, tetap I malah nggak apa-apa. Bebas sih. Mau pakai yang mana? With your friends. Ulang lagi. Repeat. Will you study English tonight with your friends? Oke, bukankah akan? Won't you study English tonight with your friends? Oke, siapa? Who will study English tonight with your friends? Oke. Apa? What will you study tonight with your friends? Oke. Di mana? Where will you study English tonight with your friends? Oke, kapan? When you will study English with your friends? When you will or when will you? When will you study English with your friends? Oh ya, tonightnya ditanyain ya. Bis gantung. Yuk, ini nih dengan siapa? Yuk. With whom will you study English tonight with? Gak ada withnya. Enggak ada. Kan udah with whom. Ya kan tadi? Kenapa? Why will you study
English tonight with your friends? Oke, bagaimana? How will you study English tonight with your friends? Oke, temannya siapa? Dengan temannya siapa? With whose friend? With whose friends with whose friends will you Will. study English tonight? Oke, get. Thank you. Thank you, Yes. Dek. Oke, come on, Lucky. Lucky, I please you. Yes, Miss. Yo. Ella will play football. Oke, Month. tidak akan. Ella will not play football next month. Oke, ada next one-nya. Apakah akan? Will Ella play football next month? Oke, bukankah akan? Won't Ella play football next month? Siapa? Who will play football next month? Oke, apa? What will Ella play football next month? Footballnya kan yang ditanyain. Oh yes. Oh yes, refleksnya bagus nih. Oh yes, katanya. That's good. Yuk, berarti gimana, Ki? What will Ella play next month? Oke, di mana? Where? Where will Ella play football next month? Oke, kapan? When will Ella play football? Oke, dengan siapa? With whom will Ella play football next month? Oke, kenapa? Why will Ella play football next month? Oke, bagaimana? How will Ella play football next month? Oke, thank you, Ki. Good job. Welcome, Miss. Oke, come on, Zara. 1, 2, 3, go. I will Zara. cook tomorrow. Oke, tidak akan. I will not cook tomorrow. Gak akan. I will will Mm-mm. will not cook tomorrow. Will I? Oh yeah. Will I cook will I cook tomorrow? Oke, bukankah akan. Baru nih, won't I? Won't I cook tomorrow? Oke, siapa? Gimana? Who will? Who will cook tomorrow? Oke, benar nggak? who will? Oh, benar. Terus lagi, who udah apa? What Will cook tomorrow? will I cook? What will I cook tomorrow? Boleh pakai I, boleh pakai you sih kalau kayak gini. Next, go on. Di mana? Where will I cook tomorrow? Oke. Terus lagi, kapan? When I cook tomorrow? Will-nya mana? When will I tomorrow? Oh, cook-nya mana? When will I cook tomorrow? Nah, loh, kok tomorrow? Kan yang ditanyain when. Oh iya, Tomorrow nggak usah. Tomorrow-nya nggak usah. Yuk. when I cook. Gitu doang ya? Coba, when will I cook? Nah, kita aja. When will I cook? Gitu Cook. kan. Lagi dengan siapa? With With whom
With whom I cook tomorrow. With whom will I cook tomorrow? Kenapa? Why will I cook tomorrow? Oke, bagaimana? How? Will I cook tomorrow? Okay, that's right. Thank you, Ra. Okay, good job. Next, go on, Naomi. Come on, me. Will eat dinner today. Okay, tidak akan. I will not eat dinner today. Apakah? Will you eat dinner today? Oke, bukankah? When will you eat dinner today? Siapa? Who will eat dinner today? Oke. Wait. No, ini Okay. di mana? Di mana? Where you eat dinner today? Where will you? Will-nya mana will-nya? Where will you eat dinner today? Okay. Where will you? Terus lagi kapan? When will you eat dinner? Okay. Terus lagi dengan siapa? With whom you eat dinner? Okay. Kenapa? Why you will eat dinner today? Kebalik. Why you apa why will you? Why will you eat dinner today? Why will you eat dinner today? Bagaimana? Or will you eat dinner today? Okay. That's right. Thank you. Okay. Next, go on. Galang. Come on, Galang. Oke, dicoba ya. Kalau salah, betulin. Oke, benar. Kalau gini boleh nggak? I will study English with Miss Ulfa. Boleh. Sudah? Sudah. Oke. Tidak akan. I want will study English with Miss Ulfa. Nah, kalau udah pakai won't, nggak usah pakai will. Langsung aja. Kan won't itu udah will not. Yuk, ulang lagi. Nggak usah pakai apa? Will. Nah, langsung. I want study English with Miss Ulfa. Oke. Apakah akan? Apakah akan? Who? Who? Will. Apakah will? Will I study English with Miss Ulfa? Oke. Bukankah? Bukankah with whom? With whom will study English with Miss Ulfa? Kalau bukankah langsung pakai won't aja depannya. Won't. Won't. Maaf. Boleh. Won't study English with Miss Ulfa gitu. Won't I? Ya kan? Won't I study English with Miss Ulfa? Oke, siapa? Baru nih. Who will study? Ya. Who will study English with Miss Ulfa? Oke, what will study English with Miss Ulfa? What will I? English-nya nih. What will I study English Study with. English-nya yang ditanyain kan what? What? Jadi gimana? Jadinya what will I? What will study English with Miss Ulfa gitu? English-nya yang ditanyain
Kan what Jadi, nih? Apa? Apa yang kamu apa yang akan aku pelajari sama Miss Ulfa kayak gitu loh jadinya. Berarti oh, what what? What will, study English with Miss Ulfa? what will I What will I study English? study? Englishnya Study? nggak usah, Englishnya yang Nggak usah. ditanya. Nah, Englishnya yang ditanya ini pakai what kan? Ya. Berarti what will I I study study with Miss with Ulfa? Miss Ulfa. Nah, kayak gitu. Next, Maaf. Will. Gimana? It's okay, nggak apa-apa. Where will study English with Miss Ulfa? I-nya mana subjeknya? Will I gitu. Ah, where will I? Well, will I study English with Miss Ulfa? Oke, when? Kapan? When will study English with Miss Ulfa? I-nya mana subjeknya? Will I study English with Miss Ulfa? When will I ya? When will I study English with Miss Ulfa? Oke, dengan siapa? With whom? With whom I study English I. with Will-nya jangan lupa. with whom I will study English with Miss Ulfa. With whom will I With whom will I study study English? English? With Kan Miss Ulfa. With-nya nggak usah. nggak usah, kan yang ditanyain itu, ya kan? Iya, iya, maaf. Oke, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah minta maaf, ya kan? Karena mau belajar ya, it's okay. Iya. Kenapa? Tuh, kenapa? Why I will study English with Miss Ulfa? Kebalik. Why will I? Why will I study English with Miss Ulfa? Okay, that's right. Good. Okay, thank you, Galang. Oke, coba yuk. Ria Dul Ulum. Satu kali lagi ya. Untuk Dewi. Ya udah ntar coba habis yang Dewi dengan satu lagi. Yuk, Ria Dul Ulum. 1, 1, 2, 3. Go. Akan. I will go to Jakarta tomorrow. Boleh, coba deh. Teman-teman nggak usah pakai I, coba. Yang lain. Coba. Nah, ini masih banyak loh. Kenapa harus I? Ya kan? They will go to Coba. Jakarta tomorrow. Oke, that's right. Tidak akan. They not will go to Jakarta tomorrow. Oh, kebalik dong. They will not. They will not go to Jakarta tomorrow. Apakah akan? Will they? Will they go to Jakarta tomorrow? Oke, bukankah? Won't? Will they? Oh, won't. Won't Kan they? nggak ada won't. Won't they go to? When they go to Jakarta tomorrow. Oke, won't they go to Jakarta tomorrow? Siapa? Who will they go to Jakarta tomorrow? Oh, they-nya nggak usah. Kan they-nya yang ditanyain. Kan siapa? Jadi who will Berarti go? who will go to Jakarta tomorrow? Ya, that's right. Kemana? Where? Where will they go to Tomorrow. tomorrow? Nah,
Where will they go to? Where will they go tomorrow? Kayak gitu ya. Oke, terus lagi kapan? When will they go to Jakarta? Oke, dengan siapa? With whom? With whom will they go to Jakarta tomorrow? Oke, kenapa? Why will they go Mm-mm. to Jakarta tomorrow? Oke, that's right. Good. Oke, thank you. Welcome, Miss. Oke, that's right. Dewi, sekali lagi ya. Coba Dewi yuk. Astaga. Astaga, kok buat kangen lagi. Okay, Miss, I will try. She will watch MotoGP with her mom next week. Oke, good. Next, tidak akan. She will not Mm-mm. watch MotoGP with her mom next week. Oke, apakah akan? Will she watch MotoGP with her mom next week? Oke. Sorry. Ini bukankah dulu? Won't she watch MotoGP with her mom next week? Oke. Siapa? Who will watch MotoGP with her mom next week? Oke. Apa? Mm-mm. Oke ya, Miss, ya gitu ya. Kan Iya. si-nya yang ditanya. Ya. Terus What? Yang what? what she will watch with her mom next week? Kebalik. What will she? What will she watch with her mom next week? Oke. Where? Di mana? Where will she watch MotoGP? Where will she watch MotoGP with her Next mom week. next Mm-mm. week? Oke. Kapan? When will she watch MotoGP with her mom? Oke. Dengan siapa? With whom she will with whom will Kebalik. she watch? With whom will she watch MotoGP next week? Oke. Kenapa? Why will she watch MotoGP with her mom next week? Oke. Thank you, Dewi. Thank you. Welcome, Miss. Oke, that's right. Oke, seperti itu dulu ya temennya. Oh ya, makanya gini, sebenarnya Miss tidak melarang ya kan, kalau bikin contoh tuh pakai I. Cuman kalau dia diubah ke kalimat tanya atau kalimat apa ini negatif interrogatif itu nanti akan lebih baik kalau di. Jadi ada dua versi gitu guys. Kalau I itu nanti you atau tetap I kayak gitu ya. Jadi kalau di speakernya nanti kalau I itu pasti jadi you. Kalau you pasti jadi I, kayak gitu kan. Tapi kalau di grammatical nanti nggak apa-apa, tetap aja it's okay, atau teman-teman langsung di fungsi speaking juga it's okay. Tapi nanti kalau selain I sama you, nanti enak, dia tetap nggak akan berubah gitu loh maksud Miss ya. Seperti itu. Jadi kalau mau bikin I juga nggak apa-apa, cuman itu tadi, ya kan. Jadi biar nggak bingung teman-temannya, Miss kok I ini nanya ke diri sendiri gitu ya. Kadang kan ada yang terlintas seperti itu pasti kan. Jadi penjelasannya seperti itu. So it will better if we try to avoid what's that making the example by using I. Seperti itu ya. Nah, oke. Nanti kalau jadi kalimat positif negatif mah aman. Tapi kalau dijadiin kalimat tanya itu nanti kalau sesuai dengan fungsinya dia harus berubah sebenarnya. Tapi kalau sesuai dengan gramatikalnya mah ya tetap I boleh, diganti juga boleh. Seperti itu. Oke. Yang penting kita tahu maksudnya gimana. Oke.
Seperti itu ya. Kita lanjutkan besok. I'm so sorry because time is over. Kita lanjutin besok. Insya Allah besok jam 7 lagi. Besok kita latihan soal ya, seperti biasa. Okay? So that's all for today. Thanks for joining this program. Close our study and barisari alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Waalaikumsalam, Miss. Thank you so Thank you, much. Miss. Okay, anytime.